бозори Ҷалҷам. ин аст сехи дарвозасозӣ. дар ин ҷои дарвозасозӣ ай бародаро иҷа омадем барои шумо нарх навоша мебинем. ина тарафи бозори Ҷалҷам намраози ҳамаи нархоша мегем. то салому алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз мо тасмим гирифтем ки нархи навои дарвозаҳои калон барои хонаҳои заминӣ ки нархошон ҳамаашон ҳамаша мегум запис кардаги мондагием. нархош ҳамаша мегум калон ки мақсад харидор бошам яна ҳамиҷа мисол сипориш метаҳем, заказ мекунем, худшон тайёр мекунам. чӣ намуди бигӯем дари майда калон чӣ хеле қиматитона мекунам. нарх навошам соза иҷо дар шаҳри Душанбе бозори Ҷалҷам. бо номерошам мегӯем. якум дар видео лайк кунед ва видеоро дар имо WhatsApp подписка кунед. баъдан ба ҳазрат тамошо кунед. ҳамватанони азиз, агар шумо аз Москва ба Тоҷикистон бор равон карданиед аммо намедонед ба дасти кӣ ва бо кадом ширкат равон кунед, пас бародар Шодӣ дар хизмати шумост. шумо метавонед борҳои худро аз Москва ба Тоҷикистон дар муддати кӯтоҳ бо нархи арзон равон кунед. борҳои шумо аз Душанбе сар карда Қурғонтепа, Данғара, Фархор, Кӯллоб, Восеҳ, Ҳамадонӣ, Бурда мерасонанд. шумо метавонед бо рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва кори худро ҳал кунед. бурдбориҳо дар касбу коратон. ина дарвозаҳои фурӯшӣ бародаро чанд сомон якаи? 9000 сомон. и дар шакуя ҳуй кунен ака. ҳуй мешаванд? пиштиш чӣ хеле пиштиш? нами ёз бе ё шамдрам. ай ира баъд размерша майда мекунен заказ хати. се ба чор ин дарвозаи се ба чор. нархиш 9000 сомон ин ай дигариша мебинен. инаш 10000 сомони. айми заказ кунам мешава оқиён бо арзонтар. найда устоо кор кестан. ина сифа айми заказ кардиям. чени аммо ами бафтун размер. айназа. ку биёи шаб бинем. ана 8000 сомон. 8000 ай дуртар гирам. ин айш 8000 сомон ай чизиш чандай? и размериш чӣ хеле? хелиш 4 аю хелиш паҳмиш 4 ай баландиш чанд боша? 2.5. иш чи? иш амоха? не у баландтарака. и баландиш 3.20 ай? паҳмиш 4 аст у баландиш 3.20. и ами ҷои коркаргиҳои ами бародаро дар чи ай? бозори Ҷалҷам? саршаҳри бозори Ҷалҷам ай? ин айшам хушроака айне ки 5000 сомон нархиш. баландиш чанд хайра? 3 ба 4. хай бо заказ кунам аксар хон мекунен ба чени размерош. ина бубинен дараш шуй мешда ё хай чи доран калид доран. баъд сифатиш чӣ хеле оҳанош мисол? ай мо номер телефон дорен ака барои бе номеротуна бигем. номероро бигирем бародаро кадомед ки мақсад чикнен Али Душанбе 915 08 08 20. номерош 915 08 08 20 бародаро занг занед. мехостаи дарозатона мекунам метавонам устои насифати коршона бибинем. неки инай хелиам мекунам чанд намуча мегирам чон тайёр мекунам метам. иш чандай дарозатака? и дигариш и дарвоза 6000 сомон. 6000 сомон. ин ака дарвоза 1700 сомон. инами набудаиш худиш замонавӣ ай дигар. инаи фақат гулош чи аем бахшо? гулош фарқ дора. инаи 3000 ай намедонам ака.
ایش دو طبقه ایش این خیلیه ایشون نشدشن ایشه خیلی مجبور خیلی میکنی محکمش میکنی تمام خوی در یه اینه که در معقول شده که همیشه کم تر قیمت بعد چند میشه وای جوی میشیدگیش؟ 2,800 نبینم شو یوش هم همون ارخایی با فکرم نه نکن؟ یوش هم همون ارخایی 2000 oyna dorayı. 2000 1900 میشه. ایش با oyna dorayı نکن؟ 1900. ایش با oyna dorayı 2000 سبب 2000 میشیدگیش میشه ولی. ایش هم؟ ایش هم ببینیم خیلی کدام میشه باید معقول کنم ایشه چند گفتی همین oyna dorша؟ 1900 1900 اینه ببینین بهترینه این دروی برای خونه ها ای برادرو نرخی 550 اینه خو لیشه اگه چینه دوره میشو 500 ای خیلی خیلیش با فراتون یوش با دیگه خیلی نرخ نوش 800 سون 600 سون 800 سون تو 1000 سون دروی زمانوی اینوش اینه ببینیم با فیگورش دیگه خیلی نه تو همه شخصشون میگیرن میبرن میچسبونن اینه این نمودش 500 سومونه که قفوش های ایست که بینم نمیتونم قفوش همین نموده باید ایش هم 500 سومه ایش بو کم تر دیگه با فکرم باین است و نکی با فکرم ایش سوستره ایش ها چند گفتی؟ 600 سومه ایش هم پشتش نمیتونم خیلی دیگه نمودش نمیدونم نکی مده همیش محفوظ نمید لبی بام آمدنات چی خمار یارمه بنیگاه کشتکنی عاشقی زار به شمار یارمه ناگه هم بدرم بدرای بدم جانکم شکنکم کمک کرمانکم یارمه جانمه این درش تختگی هایی با فکرم نه اوهانی هایی این نیاش هم اوهانی های رنگی تخت کراسکر که هایی این ایش ساوزش های بود دالش میره این برادرها دروازه فروشی این دروازه فروشی برادرها این نمی رقموش های زنگ زنیم برادر میخواستگی دروازه را میکنم اینا بازاری جلجم های رو پروی بازاری جلجم اینا خیلی برادرمون نرخای دروازه را دیدیم برای ما گفتیم ما حرکت میکنیم که کانال همه طرفه کنیم همه نمودی مثال ویدیوها باشه دروازه خواهش کردن دروازه را دیدیم نصیب با تو میخچه را برادر ویدیو کردن میمونیم برای دستگیری و پیشرفت کاری ما تنها در ویدیو لایک مونید و نزدیکان خودتان رو هم گپ زنید در همین ویدیو لایک مونند ویدیو رو در ایمو و واتساپ هدیه کنید باقی در پناه خداوند باشید.
تک تک تاجیکستان در خاک و خون ها